باقي غير موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في الدروس السابقة حول تفسير سورة الفاتحة، ووقفنا عند قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. ونكمل اليوم بمشيئة الله تعالى تفسير بقية السورة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beliau mulai dengan khutbah al-hajah yang memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan adapun setelahnya, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari surat Al-Fatihah dan kita telah belajar sampai ayat ke terakhir, yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan pada pertemuan kita ini kita akan melanjutkan ayat itu. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus adalah jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. وقفنا عند الدعاء في هذه السورة، أن يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى بأن يهديه الصراط المستقيم، أن يدله على الطريق الصحيح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. نعم. Kita telah sampai pada masalah doa dalam surat ini, yaitu doa kita bahwasanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yang tidak ada bengkoknya sama sekali. وفسر هذا الصراط في نفس الآية التي بعدها: صراط الذين أنعمت عليهم، فهم أول من يدخل في هذه الآية كما جاء في تفسيرها في سورة النساء: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Pada ayat ini, itu ayat ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus. Siratal mustaqim di sini, jalan yang lurus di sini telah ditafsirkan pada ayat setelahnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Dan orang yang telah Allah Subhanahu wa taala akan beri nikmat kepada mereka, yang pertama kali adalah para nabi, sebagaimana ditafsirkan dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mereka itu, yakni orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu dari kalangan para nabi, orang-orang yang syahid, orang-orang yang siddiqin, dan orang-orang yang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. وأول من يدخل في هذه الآية من هذه الأمة نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم. Dan orang pertama yang masuk dalam ayat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم في كل ركعة من صلاتنا. Dan kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus dalam setiap salat kita, setiap rakaat kita meminta hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد عرفنا فيما سبق أن هذه السورة سورة الفاتحة لم ينزل
مثلها من قبل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها من كتب الله المنزلة. Dan kita telah mengetahui pada pertemuan yang lalu bahwasanya surat Al-Fatihah ini tidak pernah diturunkan pada kitab-kitab yang lain, baik kitab Taurat, Injil ataupun yang lainnya. Ini hanya khusus untuk umat ini. والصراط المستقيم هو في هذا الكتاب الخاتم لكتب الله المنزلة وهو القرآن الكريم وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus ini ada pada Al-Quran ini. Al-Quran yang mana Al-Quran adalah penutup bagi kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan dari langit. Dan ada juga pada sunnah Nabi SAW, yaitu ajarannya Nabi Muhammad SAW. لكن هنا مسألة مهمة ألا وهي كيف نفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Di sini ada perkara yang sangat penting sekali, yaitu bagaimana caranya kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. لن نكون على الصراط المستقيم إلا إذا فهمنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهمه صحابته رضي الله عنهم. Kita tidak akan pernah berada di atas jalan yang lurus kecuali dengan memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. لذلك إذا نظرنا في تاريخ هذه الأمة الطويل نرى أن من ضل منها إنما ضل لمخالفته لفهم الكتاب والسنة لما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. Oleh karena itu kita mendapati selama adanya sejarah umat yang sangat panjang ini, tidaklah ada orang yang sesat dari jalan yang lurus kecuali mereka karena melakukan pelanggaran atau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman pendahulu umat ini. فالبعض يستقل بالفهم بعقله ويقول أنا أفهم بناء على ما يتضح لي بعقلي. Sebagian manusia mereka menyendiri dalam masalah memahami Al-Quran. Mereka hanya memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan akalnya sendiri, sesuai dengan kecerdasan yang ada pada dirinya sendiri. البعض يفهم القرآن يقول أفهم القرآن والسنة كما إذا قمت ببعض الرياضات والقفز ونحو ذلك فإن الفهم يأتيني. Sebagian manusia mencoba untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan cara melakukan riyadhah atau semacam olahraga dan lompat-lompat. Kemudian dengan hal itu dia menyangka bahwasanya dia akan mendapatkan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. ولا شك أن هذه كلها طرق خاطئة وليست بصحيحة. Dan sangat tidak diragukan sekali bahwasanya hal ini adalah cara-cara yang sangat salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. فالصحابة رضي الله عنهم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. Sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الصحابة رضي الله عنهم شهدوا التنزيل ونعلم أن القرآن ينزل بحسب الوقائع. إذا حدث شيء كان ينزل القرآن مبينا الحكم الشرعي في هذه المسائل. فالصحابة شهدوا التنزيل وفهموه. Para sahabat mereka telah menyaksikan turunnya Al-Quran, dan kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini turun berdasarkan kejadian-kejadian. Setiap ada kejadian maka turunlah ayat. Maka para sahabat ini mereka lah yang pertama kali menyaksikan turunnya Al-Quran sehingga mereka memahami dengan benar. الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروا الدين. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka lah orang-orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menolong agama Islam ini. الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة. Sahabat radhiyallahu taala mereka lah yang memindahkan atau menyampaikan Al-Quran ini kepada kita, menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita.
فالصحابة رضي الله عنهم قوم لم يوجد في تاريخ الأمم مثلهم ولا في أي صحب من أصحاب الأنبياء. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang-orang atau suatu kaum yang tidak pernah didapati pada umat-umat sebelumnya, dan di umat-umat yang lainnya tidak pernah didapati suatu kaum yang semisal dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لذلك هذا الأصل أصل من أصول الإسلام ألا وهو فهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم. Oleh karena itu, prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam Islam, yaitu prinsip untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. فالصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم التابعون وأتباع التابعين هؤلاء كلهم أو هذه القرون التي زكى النبي صلى الله عليه وسلم علمها وفهمها حيث قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan orang-orang yang mengikuti setelahnya, para tabi'in dan tabi'in yang setelahnya, yaitu 3 generasi yang Rasulullah SAW telah mentazkiyah mereka, telah merekomendasi mereka dan menganggap suci ilmu mereka dan pemahaman mereka. والآن نجد الخلافات كثيرة بين المسلمين ولو أنهم رجعوا إلى فهم السلف الصالح لزالت هذه الخلافات كلها. Dan sekarang ini kita banyak mendapati banyak perselisihan, perbedaan pendapat di antara kaum muslimin. Seandainya kaum muslimin mau kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, maka perselisihan dan persengketaan akan hilang dan akan banyak. ولما سألنا الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم حذرنا الله عز وجل من سلوك طريق فئتين من الناس مغضوب عليهم وضالون. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala juga meminta kita atau mewanti-wanti kita, mewaspadai kita atas akan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalannya orang-orang yang sesat. هذان الطريقان طريقان منحرفان عن الصراط المستقيم. Dan 2 jalan ini, jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat ini adalah jalan atau 2 jalan yang menyimpang dari as-siratal mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus. وذكر الله عز وجل هنا لنا صفة مغضوب عليهم ضالين. لماذا؟ حتى يكون المعنى واسعا ويدخل تحت هذين الوصفين طوائف كثيرة. Dan dalam ayat ini, surah Al-Fatihah ayat ke-7 ini, Allah Subhanahu wa taala menyifati 2 jalan ini. Allah mensifati dengan sifat yang pertama adalah al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Yang kedua adalah ad-dallin, orang-orang yang sesat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sifatnya? Ini menunjukkan atau memberikan ilmu kepada kita agar mencakup semua orang-orang yang sesuai dengan sifat ini. فالمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه. Orang-orang yang Allah murkai atau orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mengetahui ilmu lalu mereka meninggalkan ilmu tadi, tidak mau mengamalkannya. والمغضوب عليهم هم الذين عبدوا الله بجهل. Adapun orang-orang yang sesat, ad-dallin, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kebodohan, tidak mempunyai ilmu sama sekali. فمن سلك أحد هذين الطريقين فقد خرج عن الصراط المستقيم. Maka barang siapa yang menempuh 2 jalan ini,
maka dia telah lepas atau telah menyimpang dari jalan yang lurus. Yaitu barang siapa yang mempunyai ilmu kemudian tidak mengamalkannya, atau dia beribadah dengan tanpa ilmu, maka dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. وإذا نظرنا في كل البدع والانحرافات التي حدثت في هذه الأمة نجد أنها بسبب سلوك أحد هذين الطريقين أو كلاهما معا. Apabila kita melihat, kita mencermati adanya bid'ah, perkara yang baru dalam agama, ataupun adanya penyimpangan dalam agama ini yang dilakukan oleh manusia, kita melihat atau kita mendapatkan bahwasanya hal itu dikarenakan mereka menempuh dua jalan ini, yaitu jalan yang orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم باليهود وفسر الضالين بالنصارى. Dan Nabi SAW menafsirkan atau menjelaskan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai ini, Nabi SAW menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ad-dhalin, orang-orang yang sesat, adalah orang-orang Nasrani. فاليهود قوم أرسل فيهم موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك تتابعت الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. Orang-orang Yahudi, mereka suatu kaum yang telah diutus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Musa, Allah utus lagi nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi itu dipimpin oleh para nabi. Setiap ada nabi yang meninggal, maka diutus lagi nabi yang lain. وكانت صفة هؤلاء اليهود أنهم يخالفون الحق والصراط المستقيم عن علم وتعمد. Dan sifatnya Bani Israel, sifatnya orang-orang Yahudi itu, mereka menyelisihi kebenaran dan mereka mengetahui kebenaran hal itu. ولذلك كانوا يتحايلون على الشر. Oleh karena itu mereka orang-orang Yahudi itu selalu membuat hilah, membuat semacam strategi biar bisa melanggar syariat. كلنا قرأ في القرآن قصة أصحاب السبت. الله عز وجل حرم عليهم أن يصيدوا من البحر يوم السبت. ماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك الجمعة في الليل وسحروا هذه الشباك يوم الأحد صباحا. Kalau kita membaca dalam Al-Quran, kita mendapati bahwasanya Bani Israel, orang-orang Yahudi ini, mereka dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berburu ikan di hari Sabtu. Di hari Sabtu dilarang mereka berburu ikan atau memancing dan lain sebagainya. Namun mereka membuat strategi, membuat hilah, membuat semacam siasat biar bisa melakukan pelanggaran ini. Mereka melakukan apa? Pada hari Sabtu, pada hari Jumatnya mereka masang jaring. Pada hari Jumat mereka masang jaring. Lalu pada hari Ahadnya, hari Minggunya baru mereka mengambil ikan-ikan yang telah mereka jaring. Dan ini siasat. Dan ini merupakan hilah, siasat mereka dalam melanggar syariat Islam, syariat yang diturunkan kepada mereka. وهكذا في كثير من الأشياء التي ذكرها لنا القرآن الكريم. Dan demikian pula dalam kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim. حرم الله عليهم من ذلك أيضا، حرم الله عليهم شحوم الغنم أو شحوم البقر، حرم عليهم أكلها. ماذا عملوا؟ جاءوا بالشحم فأذبوه ثم
باعوا وأكلوا هذا المال. هذه حيلة أيضا. Dan di antara tipu daya mereka atau siasat mereka dalam menyelisih syariat adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka lemak yang ada pada kambing ataupun hewan yang lainnya. Namun mereka melakukan apa? Mereka melakukan mengambil lemak itu dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan memakan lemak. Namun mereka melakukan apa? Mereka melakukan ambil lemak itu kemudian dijual. Setelah itu hasilnya baru dimakan. Jadi ini siasat mereka bagaimana mereka menyelisih syariat yang diturunkan kepada mereka. إذا هم كانوا يعلمون الحق، يعلمون أن هذا حرام وكانوا يفعلونه عن علم. Dan oleh karena itu mereka sebenarnya mengetahui kebenaran, namun mereka menyelisih kebenaran itu dan padahal mereka mengetahuinya. القسم الثاني قسم الضالين وهم الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى على جهل. Bagian yang kedua atau kelompok yang kedua yaitu kelompok orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kebodohan. وهؤلاء فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصارى. Dan mereka dijelaskan oleh Nabi SAW adalah orang-orang Nasrani. فالنصارى يريدون العبادة ويفعلون عبادات لكن هم اخترعوها فعلوها عن جهل. Orang-orang Nasrani mereka ingin untuk beribadah, mereka semangat untuk beribadah, namun mereka beribadah itu di atas perkara-perkara yang mereka buat-buat sendiri, yaitu beribadah di atas kebodohan. فجاءوا بعبادات وحرموا على أنفسهم أشياء جهلا منهم. Maka mereka pun membuat ibadah-ibadah yang baru dan mereka bahkan sampai mengharamkan sesuatu yang halal karena kebodohan mereka. مثلا في بعض طوائف النصارى حرموا على أنفسهم الزواج، لا يتزوج الراهب ولا تتزوج الراهب. Oleh karena itu sebagai contoh, sebagian kelompok Nasrani mereka mengharamkan dirinya untuk menikah sebagai kependeritaan. وهذا شيء مبتدع وشيء ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليهم. Dan inilah perkara yang dibuat-buat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. وهكذا في أشياء وأمثلة كثيرة جدا. Dan demikian pula pada beberapa hal dan contoh-contoh yang lain yang sangat banyak sekali. هذان الطريقان طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين يعني من يعني شابههما أو كانت المشابهة في هذين الطريقين سبب انتشار البدع والضلالات بين المسلمين. Jadi menyerupai atau menempuh dua jalan hal ini merupakan sebab terjadinya perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang menyimpang di kalangan kaum muslimin. لذلك قال العلماء رحمهم الله من ضل من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، عرف العلم وعرف الحق وتركه. ومن ضل من عباد هذه الأمة الناس الذين يكثرون العبادة ففيهم شبه من النصارى. لماذا؟ لأنهم عبدوا الله على جهل فأدخلوا البدع في الدين. Oleh karena itu para ulama mengatakan barang siapa yang sesat dari ulama kaum muslimin ini, maka mereka mirip dengan orang-orang Yahudi. Yani karena mereka orang ulama, tahu ilmu, tapi mereka menyelisih ilmu tadi. Dan barang siapa yang beribadah, barang siapa yang sesat, barang siapa ahli ibadah yang sesat pada umat ini, maka mereka memiliki kemiripan atau mereka mirip terhadap orang-orang Nasrani karena mereka beribadah dengan perkara-perkara yang bid'ah yang tidak ada ajarannya sama sekali. وهناك من ألف رسالة ماجستير تتبع فيها الآيات التي ذكرت انحرافات اليهود والنصارى
وبين أن ما من بدعة ظهرت في الإسلام إلا ولها أصلها عند اليهود وعند النصارى. Dan ada risalah magister atau apa ya? Kalau tesis itu S2, yang S2 apa? Tesis ya. Ya, ada tesis magister. Ada tesis yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu di dalamnya dijelaskan bahwasanya tidaklah ada satu bid'ah pun sama di dalam Islam ini. Tidak ada sesuatu yang dibuat-buat dalam Islam ini kecuali pasti ada riwayatnya atau ada kemiripan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ataupun Yahudi. وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه مما سيؤدي إلى انحراف هذه الأمة هو أن كثيرا منهم يتبع طريق اليهود والنصارى. Dan ini telah digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tattabi'unna sunana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang yang sebelum kalian. Hadzwal qudzati bil quzdah, sedikit demi sedikit. Kemudian sehasta demi sehasta dan sedepa demi sedepa. Sampai seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang sebelum kalian itu masuk ke lubang biawak, maka kalian pun akan mengikutinya. Para sahabat bertanya kepada beliau, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan kita mengetahui hal ini juga, tidaklah ada perselisihan, tidaklah kaum muslimin membuat sesuatu yang baru kecuali mereka telah dalam agama ini, kecuali mereka telah mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. ومن مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتقصد مخالفة اليهود والنصارى في عباداتهم. Dan di antara tujuan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau betul-betul bermaksud untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam ibadah mereka. حتى قال اليهود في المدينة إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يترك شيئا إلا ويخالفنا فيه. Bahkan orang-orang Yahudi di Madinah, mereka mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad itu dia tidak meninggalkan sesuatu pun kecuali untuk menyelisihi agama kami, agama Yahudi. وانظروا إلى حال المسلمين اليوم على مستوى يعني البدع، فما من بدعة إلا وأصلها مأخوذ من اليهود والنصارى. المعاصي أو حتى الهيئة في الشكل، في حلقة الشعر، في اللباس، أصبحنا أي شيء يظهر عند هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى يتلقفه أبناء المسلمين ويقلدونه ويفعلونه مباشرة. Maka lihatlah keadaan kaum muslimin pada zaman ini. Kita dapati dalam segala tahap, dalam segala tahap bahwasanya mereka ada kemiripan terhadap kaum muslimin, terhadap orang-orang Yahudi. Bahkan mereka mengikuti orang-orang Yahudi baik dalam segi tampilan seperti potongan rambut ataupun dalam tampilan-tampilan yang lainnya. Maka mereka ada kemiripan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. والواجب على المسلمين أن يبتعدوا عن مشابهتهم اليهود والنصارى. وفي ديننا في كفاية وغنية في كل شيء. Dan yang wajib bagi setiap kaum muslimin adalah mereka menjauhi mengikuti atau membuat hal yang serupa dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan sesungguhnya dalam agama kita ini sungguh sangat cukup sekali untuk kita mengamalkannya dalam segala hal. Walakin ايش قلت اخر شيء؟ ايش قلت ترسم؟ يعني وجدنا في ديننا كفاية ألا نشابه به نتشبه به. نعم.
يعني ومن سنن الله عز وجل في خلقه أن الضعيف دائما يقلد ويحاكي القوي، ونحن في زماننا هذا القوة لمن؟ بيد اليهود والنصارى، ونحن ضعاف المسلمين يعني مليارات ولكن ضعاف ولا يملكون لأنفسهم شيئا، ولذلك دائما الضعيف تجده يقلد القوي في كل شيء. Dan di antara sunnah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini adalah orang yang lemah mesti biasanya dia akan mengikuti yang kuat. Dan kita dapati memang kaum muslimin dalam keadaan lemah dibandingkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita dapati orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka dalam keadaan kuat. Oleh karena itu biasanya orang yang lemah itu mengikuti orang yang kuat. ولما كان المسلمون هم الأقوياء ولهم الصدارة، كان الغرب يعني أوروبا كانوا يقلدون المسلمين في كل شيء. Namun tatkala pada zaman dahulu yaitu kaum muslimin mereka orang-orang yang kuat, maka orang-orang Eropa, orang-orang barat mereka pun mengikuti kaum muslimin dalam segala hal. في زماننا الذي يريد أن يظهر بأنه مثقف ومتعلم يتكلم الإنجليزية. في ذاك الزمان يعني في قوة المسلمين في الدولة العباسية وفي دولة بني أمية في الأندلس التي هي إسبانيا الآن، كان ملوك أوروبا إذا أراد أن يظهر أحدهم أنه مثقف يتعلم اللغة العربية. نحن الآن نلبس أيضا لباس الفرنجي، في ذاك الوقت كان ملوكهم يلبسون اللباس العربي. في وقتنا pada zaman kita ini, apabila ada seorang yang ingin menampakkan diri sebagai orang yang intelek, orang yang berilmu, maka dia biasanya belajar bahasa Inggris. Jadi ngomongnya dia pakai bahasa Inggris karena mengikuti orang-orang barat. Pada zaman dahulu ketika kaum muslimin kuat, zamannya Bani Abbasiyah dan Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, ketika kaum muslimin kuat, yang terjadi adalah orang-orang barat mereka bahkan raja-rajanya mereka mengikuti kaum muslimin. Seandainya mereka ingin menampakkan dirinya bahwa mereka orang yang intelek, orang yang berilmu, maka mereka mempelajari dulu bahasa Arab sehingga apa yang mereka ucapkan adalah bahasa Arab. Jadi bahasa kerennya adalah bahasa Arab karena pada saat itu yang menguasai atau yang kuat adalah kaum muslimin. Begitu juga sekarang zaman kita ini, kita kalau ingin keren atau ingin menjadi seperti intelektual, maka kita biasanya memakai pakaian-pakaian orang-orang Inggris atau orang-orang Barat. Pada zaman dahulu, ketika kaum muslimin kuat, mereka orang-orang Barat justru mereka memakai pakaian-pakaian kaum muslimin. ولن يعود للمسلمين عزهم وقوتهم إلا إذا رجعوا إلى دينهم وتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وفهموا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رحمه الله. Dan kejayaan kaum muslimin ini, kejayaan atau izzah kaum muslimin ini tidak akan kembali kepada kaum muslimin, tidak akan muncul lagi kecuali dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. ثم لما ننتهي من قراءة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول آمين. ما معنى آمين؟ أي اللهم استجب. Dan ketika kita selesai membaca Al-Fatihah, maka kita biasanya mengatakan amin. Yani Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah doa kami. Jadi arti dari kata amin itu adalah ya Allah kabulkanlah doa kami. إذن كما مر معنا سابقا أن سورة الفاتحة قسمين، قسم حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى، والنصف الآخر هو دعاء ويبدأ من إياك نعبد وإياك نستعين إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran Al-Fatihah ini terbagi menjadi dua. Bagian pertama adalah
النصف الأول pertengah setengah pertama adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu. Ila huna nusf. Dari sini sampai iyyaka na'budu setengah. Ya, kemudian wa iyyaka nasta'in ini setengah yang kedua, masuk ke setengah yang kedua. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini setengah yang terakhir. Jadi Al-Fatihah ini terbagi menjadi dua bagian. ثم نؤمن ونطلب من الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا. Kemudian kita mengucapkan amin, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia mengabulkan doa-doa kita. هذه بعض المعاني التي نستفيدها من هذه السورة العظيمة. Ini sebagian arti atau makna-makna yang bisa kita ambil faidah, manfaat dari surat Al-Fatihah ini. وقد علمنا فيما سبق أنه لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في أي كتاب من الكتب المنزلة مثل هذه السورة العظيمة. Dan kita telah mengetahui sebagaimana yang telah lalu bahwa Al-Fatihah ini khusus, yaitu untuk umat kita sendiri, yang tidak pernah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya, baik dalam Al-Taurat atau Injil atau Zabur atau yang lainnya. فعلينا أن نهتم بهذه السورة اهتمام خاص وأن نحاول دائما أن نقرأ تفسير هذه السورة تفسير معانيها حتى نخشع في صلاتنا الخشوع المطلوب. Oleh karena itu kita wajib untuk memberikan perhatian khusus terhadap surat ini, dan kita membaca tafsir surat Al-Fatihah ini agar kita khusyuk dalam salat dan kita bisa menghadirkan makna-makna yang ada dalam surat Al-Fatihah ini. فمفتاح الخشوع أيها الإخوة هو الفهم. مفتاح الخشوع هو الفهم لما تقرأ من القرآن ومن الأدعية والأذكار. Jadi kunci agar kita bisa khusyuk dalam salat, wahai saudaraku, adalah memahami. Itu memahami apa yang kita baca, baik Al-Quran ataupun doa-doa yang ada. ولذلك إن شاء الله بعد أن انتهينا من سورة الفاتحة نبدأ من الأسبوع القادم في يعني مذاكرة ومدارسة كيف نخشع في صلاتنا. Oleh karena itu setelah kita selesai membahas surah Al-Fatihah ini, kita akan mempelajari atau akan diskusi tentang bagaimana cara kita untuk khusyuk di dalam salat kita. فسنبدأ إن شاء الله من التطهر في البيت ثم الخروج إلى المسجد ثم إجابة المؤذن إلى الصلاة ركعتين الدعاء قبل الصلاة ثم بعد ذلك الدخول في الصلاة حتى الانتهاء منها ثم الأذكار بعد الصلاة فهذه كلها مرتبط بعضها ببعض. Dan karena itu kita akan memulai pada pertemuan yang selanjutnya dari berwudu di rumah, kemudian keluar rumah sampai masuk masjid, sampai bagaimana cara salatnya, kemudian sampai salat selesai, sampai zikir-zikirnya yang ada dalam salat itu. Dan semua ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik, soal. Baik, barangkali demikian. Yang ada pertanyaan silahkan disampaikan. Fadhal. Assalamualaikum. Bahwa kita perlu mempelajari mengikuti orang yang sesuai pemahaman para sahabat. Nah, apakah dengan kalau kita baca buku kan supaya untuk yang hadis sahih yang siapa terus ada keterangan ini dari misalkan siapa Anas bin Malik atau siapa dengan kita baca di masalah termasuk berikutnya apakah sudah termasuk mengikuti pemahaman salaf atau belum? Kuntum bianna la budda an nafham al-Qur'an wa sunnah ala fahmi as-salaf wa fahmi as-sahabah. Hal idza qara'na al-kitab thumma qara'na biha fiha al-hawas مثلا
عن أنس عن كذا عن بعض الصحابة، هل يعني بذلك نحن قد اتبعنا فهم السلف أم لا؟ ما فهمت السؤال. ايش دخل الحواشي في الحواشي؟ مثلا قرأنا كتاب فيه مثلا حواشي يعني هذا قول ابن عباس، هذا قول هكذا، الرواية عن ابن عباس أو الرواية عن أنس حتى دخلوا في الاشياء ولا ما دخلوا؟ لم. بناء على ما فهمت، نحن إذا قرأنا في كتاب وجدناه يعرض الروايات إلى الصحابة رضي الله عنهم فهذا شيء حسن، لكن هناك يأتي عندنا شيء يعني بعد ذلك، هذه الروايات التي ترد قد ترد بأسانيد صحيحة وقد ترد بأسانيد ضعيفة، ولذلك نحن نبحث دائما على الأسانيد الصحيحة. Sesuai yang boleh pahami, kita akan menjawab bahwasanya apabila kita membaca suatu buku, kemudian di situ ada riwayat-riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum, penjelasan mereka, maka itu sesuatu yang baik. Namun riwayat-riwayat yang ada, kadang sanadnya ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Maka kita perlu mengetahui apakah riwayat ini benar atau tidak. Dan ولكن إذا قرأنا في الحاشية عن أنس أو عن غيره أو كذا، إذا كان المحقق يحتمل وهو صحيح أو وهو ضعيف، هذا يكون العمل يعني بإذن الله أقرب إلى الكمال. Karena itu kalau bila kita mendapati dalam buku dan footnote, misalnya ini riwayat ini sahih, ini dhaif, maka insyaallah ini lebih mendekati kebenaran. Kalau penulisnya itu memperhatikan antara yang sahih atau yang enggak, maka insyaallah bukunya bagus. هل إذا قرأنا مثل هذا الكتاب الذي يهتم بالصحيح والضعيف، هل معنى ذلك أننا قد اتبعنا الصحابة؟ هذا طريق يعني في اتباع الصحابة. لماذا؟ لأن الآثار على الصحابة كثيرة، ونحن الآن نتكلم نقول فهم الكتاب والسنة. يعني لما العلماء الذين فسروا القرآن بمسمى التفسير بالمأثور يهتمون بذكر تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. فنعم نحرص على تفسير القرآن بأقوال الصحابة الواردة عنهم رضي الله عنهم، وهذا في كتب التفسير المأثور. بالنسبة للأحاديث نجد أن هناك أقوال الصحابة جمعت فيما يسمى بكتب المصنفات، هذه فقط تجمع أقوال الصحابة، أقوال التابعين أيضا نحرص عليها ونقرأ بما فيها، ونحاول في كل مسألة من مسألة نعرف ما أقوال الصحابة في هذه المسألة. وهذا الحمد لله في زماننا هذا أصبح أمرا متيسرا جدا، فالكتب المطبوعة في هذا كثيرة، وكذلك وجود البرامج الحاسوبية أيضا يستفيد منها الإنسان في معرفة ذلك. Jadi cara seperti itu adalah merupakan salah satu cara untuk kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, itu dengan kita membaca buku yang semisal itu, yang ada di sini ada asar-asar perkataan-perkataan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Pembicaraan kita adalah bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan kita bisa mendapati hal itu dalam tafsir-tafsir. Hatta dalam tafsir ada merupakan ada tafsir Al-Quran, penjelasan Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran, Al-Quran dijelaskan dengan hadis, Al-Quran dijelaskan dengan para sahabat, dan ini banyak dalam kitab-kitab yang ada. Di antara kitab yang sangat bagus adalah itu Al-Musannafat, itu yang di dalamnya terdapat perkataan-perkataan para sahabat dan perkataan-perkataan para tabi'in. Sehingga dengan mempelajari buku-buku seperti ini kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Dan yang terpenting bagi kita adalah bagaimana dalam segala masalah, dalam segala permasalahan dalam agama ini kita mencoba untuk mencari
apa sebenarnya pemahaman sahabat dalam masalah hal ini. Misalnya ada satu permasalahan, maka kita cari ayatnya, hadisnya, kemudian pemahaman sahabat terhadap ayat dan hadis yang berkenaan dengan hal ini. Dan ini sangat kita bisa kita lakukan, terutama pada zaman kita ini, di mana ada internet, ada komputer dan lain sebagainya, yang hal itu bisa memudahkan kita. Demikian. Yang lain? Assalamualaikum. Pertanyaannya, ketika kita sholat, apakah diharuskan ketika kita membaca Fatihah dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau enggak? إذا قرأنا في الصلاة سورة الفاتحة هل نبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لا؟ نعم، لعموم قول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Iya, jawabannya ya, kita memulai dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kau membaca Al-Qur'an maka membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Yang lain? Tasabbuh. ايش؟ قواعد التشبه بالكفار. سؤال. قواعد تشبه الكفار؟ القاعدة هنا لا يجوز التشبه بهم فيما كان من خصائص دينهم وعاداتهم، فما كان من خصائص دينهم كلباس أو أقوال أو أفعال لا تجوز. وكذلك العادات، تميزوا بعادات يعني يفعلونها وهي تخالف شرعنا، فهذه أيضا لا يجوز أن نتابعهم عليها. والله أعلم. Jadi pertanyaannya, apa kaidah tasabbuh atau itu kaidah tasabbuh terhadap orang-orang yang kafir? Bagaimana kita bisa dikatakan sebagai orang yang menyerupai orang kafir? Jawabannya kurang lebihnya kita bisa dikatakan menyerupai orang kafir apabila kita menyerupai mereka dalam hal-hal yang khusus terhadap mereka, seperti pakaian khusus mereka, perkataan khusus mereka, ataupun perbuatan yang khusus terhadap yang khusus mereka. Maka ketika kita menyerupai kebiasaan khusus mereka, maka kita telah bertasabbuh terhadap orang kafir. Yang lain? Ada? Ammar? طيب، ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, sebagai penutup kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki atau karunia ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. التسجيل يغلق.